अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल में जारी कशीदगी को समझने के लिए इस खित्ते की तारीख से पूरी तरह से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती हैं 1000 साल पहले से, जब जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म एक यहूदी घराने में होता है। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी माँ पर तोहमत लगाते हैं और आगे बढ़कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल तक कर देने की कोशिश करते हैं। इस सब की वजह से ईसाइयों के दिल में यहूद के लिए एक नफ़रत पैदा हो जाती है। जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के 70 साल के बाद एक रूमी जर्नैल टीटस इसी इलाके यानी अर्ज़ फ़लस्तीन पर हमला करता है। यहाँ पर यहूदियों का बड़ा बेदरेग तरीके से कत्ल किया जाता है, उनकी औरतों और बच्चों तक का लिहाज नहीं किया जाता और यहूद को इस इलाके से निकाल बाहर किया जाता है। उस वक्त वहाँ पर रोमियों की हुकूमत होती है। कुछ ही अरसे के बाद रोमियों से इस इलाके का इक़्तिदार बाज़ंतीनियों को मुंतकिल हो जाता है। बाज़ंतीनी ईसाई मज़हब इख्तियार किए हुए होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईसाइयों के दिल में यहूद के बारे में बड़े सख्त नफ़रत अंगेज़ जज्बात थे, इसलिए बाज़ंतीनी यानी ईसाई दोबारा इस इलाके में यहूद को आने की इजाज़त नहीं देते। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत होती है। आपके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में मुसलमान इस इलाके का घेराव करते हैं। ईसाई जंग के बगैर ही इस इलाके का कंट्रोल मुसलमानों के हवाले कर देते हैं, लेकिन वो कुछ मुतालबात रखते हैं। उनमें से एक अहम तरीन मुतालबा ये था कि मुसलमान यहूद को इस इलाके में आने की इजाज़त नहीं देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये बात तस्लीम नहीं करते, बल्कि यहूद को इस इलाके में आने की इजाज़त तो दी जाती है, लेकिन उनको यहाँ पर ज़मीन या जायदाद ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी जाती। उनके बारे में ये लिखा जाता है मायदे में कि यहूद यहाँ पर आ सकते हैं, अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें और फिर वापस चले जाएं। इसके बाद से लेकर खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे तक ये इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में ही रहता है। बीच में एक दफ़ा सलीबी अफवाज हमला करके इस इलाके का कंट्रोल संभाल लेती हैं, लेकिन फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा से हमला करके ये इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में फिर से दे देते हैं। यहाँ पर अब आती है 1800 के दौर में, जब खिलाफत उस्मानिया का दौर होता है। उस वक़्त यहूद के अंदर से बाज़ लोग एक तहरीक चलाते हैं जिसका नाम होता है ज़ायोनिज़्म की तहरीक। ये तहरीक 1800 के आखिर में अपने उरूज तक पहुँचती है। इस तहरीक का मकसद ये होता है कि यहूद पूरी दुनिया से इकट्ठे हों और फ़लस्तीन के इलाके में अपना एक कौमी वतन बनाएं, कौमी घर जिसको वो कहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रहनी चाहिए कि तमाम यहूदी ज़ायोनिज़्म की हिमायत नहीं करते, बल्कि यहूदियों में बहुत सारे अफराद इस तहरीक की मुखालफत करते हैं। इसके बाद शुरू होता है जंग अज़ीम अव्वल का दौर, जहाँ पर बरतानिया, फ्रांस, इटली ये एक साइड से लड़ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनके मुकाबले में दो बड़ी ताकतें जर्मनी और उसके साथ खिलाफत उस्मानिया आपस में हलीफ थी। बरतानिया उज़्मा ये जंग जीतने के लिए यहूद के साथ ये वादा करते हैं कि अगर वो उनकी इस जंग में मदद करें तो बरतानिया उज़्मा इस इलाके में यहूद को आबाद करवाएगा और यहाँ पर यहूद का कौमी वतन तामीर करने में उनकी मदद करेगा। जबकि दूसरी तरफ बरतानिया उज़्मा अहले अरब से ये वादा करता है कि अगर अरब सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करें तो बरतानिया उज़्मा इस पूरे इलाके के अंदर जो अरब इलाका है वहाँ पर अरब हुकूमत कायम करने में अरबों की मदद करेगा। यहाँ पर शरीफ मक्का वो बरतानिया उज़्मा से ख़ुद भी मदद मांगते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करने में बरतानिया उज़्मा शरीफ मक्का की मदद करें। जबकि बरतानिया उज़्मा और फ़्रांस आपस में ये माहिदा कर चुके होते हैं कि बरतानिया उज़्मा और फ़्रांस इस पूरे इलाके को आपस में तकसीम करेंगे और इस मायदे की रूह से जो फ़लस्तीन का इलाका है ये बरतानिया उज़्मा के कंट्रोल में ही रहेगा।
اس معاہدے کا شریف مکہ کو علم نہیں ہوتا. یہ معاہدہ خفیہ طور پر برطانیہ عظمیٰ اور فرانس کے درمیان طے پاتا ہے. بالآخر خلافت عثمانیہ اور جرمنی جنگ عظیم اول ہار جاتے ہیں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی فتح پا جاتے ہیں. تو فرانس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی روح سے یہ پورا علاقہ یعنی ارض فلسطین برطانیہ عظمیٰ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور برطانیہ عظمیٰ یہود سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے زائونزم کے حمایتی یہودیوں کو تیزی سے اس علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر مقامی لوگ یعنی فلسطینی آبادی خود اپنی زمینیں اور اپنی جائیدادیں ان زائونسٹ کے حامی یہودیوں کو یا صہیونیوں کو فروخت کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر تیزی کے ساتھ آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر 1948 کے اندر وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ اس پورے علاقے میں اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں. 1948 میں اقوام متحدہ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرتا ہے اس علاقے میں جہاں پر وہ یہود آباد ہوتے ہیں. اس کے بعد 1949 میں اسرائیل اپنے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیتا ہے. تو اس وقت عرب اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں. اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو اسرائیل پہلے چھوٹا سا ڈکلیئر ہوا تھا وہ اسرائیل اب کافی بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر اب قبضہ کر لیتا ہے. اس کے بعد 1967 کے اندر عرب اسرائیل کے ساتھ دوسری جنگ کرتے ہیں. 6 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد بدقسمتی سے یہ اسرائیلی ریاست مزید پھیل جاتی ہے، اور غزہ پٹی کے بھی بہت سارے علاقے، ویسٹ بینک کے بہت سارے علاقے اسرائیلی قبضے میں چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ دیگر اسلامی ممالک کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے قبضے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ نتیجہ تھا ان جنگوں کا کہ جو عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوئی. اس کے بعد بہت ساری صلح کی کوششیں بھی ہوتی ہیں. یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گا کہ کنگ عبداللہ، سعودی عرب کے جو شاہ عبداللہ تھے، انہوں نے ایک تجویز دی تھی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن شرط ہے. وہ شرط انہوں نے یہ کہی تھی کہ اسرائیل اپنی ان حدود میں واپس چلا جائیں جو 1948 میں ڈکلیئر ہوئی تھی. ان باؤنڈریز پر اگر اسرائیل واپس چلا جاتا ہے اور تمام کے تمام مقبوضہ علاقے خالی کر دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ٹینشنز کریٹ رہی اور آج تک وہ ٹینشنز بڑھتی گئیں. اب جب آج میں یہ ویڈیو آپ سے ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے کوئی بھیانک نتائج سامنے نہ آئیں اور مظلوم فلسطینیوں کے اوپر زندگی مزید تنگ نہ ہو جائیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مظلوم ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کریں. یہاں میں صرف آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یہ وہ ظالم یہودی ہیں جو ان علاقے میں مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں. اس جنگ کا تعلق مذہب سے ہرگز نہیں ہے. بہت سارے ایسے یہودی آج موجود ہیں جو اسرائیل کے اس قبضے کے خلاف ہیں، جو اسرائیل کی ریاست کے بھی خلاف ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست ایک ناجائز ریاست تھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل نے آگے بڑھ کر قبضہ کیا ہے وہ بالکل غیر قانونی اور غلط ہے.